Assalamualaikum guys. Baru pertama kali bikin video unboxing MN99. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah lama-lama guys, sudah gak sabar ini guys. Kita unboxing guys. Wih, keren guys. Gak sabar ini guys yang punya guys. Minggir sih. Aduh. Oh, mantap guys. Wah. Wow. Nggak sabar yang punya guys. Jagoan kecilnya guys. Nggak sabar guys. Ayo kita buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Manual book. Sik. Dapat 2 baterai guys. Yang punya nggak sabar guys. Remote. Aksesoris, charger, baterainya dapat 2, 7,4 500 mAh. Udah nggak ada lagi guys. Ini mobilnya guys, mantap guys. Sama ini guys, WPL J24. Lalu kita coba guys.